ଦେଖିବା ପତନର କାରଣ ଗୁଡିକ reasons for fall of angels କେବଳ ଦୂତ ମାନଙ୍କର କଥା କହୁନି ଆମେ ବି ଏଠି ଆସୁଛୁ ଆମେ ବି ପଡି ଯିବାର ସମ୍ଭାବନା କାହିଁରେ ଥାଏ କୋ ବିଷୟରେ ପଡି ଯାଆନ୍ତି ଲୋକମାନେ ପଡିବାର କାରଣ କଣ ଦାସ ମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ କି ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ এই ସବୁ ଯଦି ବାକ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ବାଇବଲରେ ଦୂତ ମାନଙ୍କର ବିଷୟରେ ଲେଖା ହଉ କି ଭୂତ ମାନଙ୍କର ବିଷୟରେ ଯଦି ଲେଖା ଅଛି ଅବ୍ରାହମ ବିଷୟରେ ଯଦି ପରମେଶ୍ୱର ଲେଖିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଦାଉଦଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ଆମକୁ କି ସମ୍ପର୍କ ଅବ୍ରାହମ ସହିତ ଦାଉଦ ସହିତ ଆମେ ଜିହୁଦୀ କି ଆମକୁ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ ବ୍ଲଡ ରିଲେସନ ବି ନାହିଁ ଆମର ହେଲେ କାହିଁକି ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନୀ ଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭେ ମାନେ ଯେପରି ଶିକ୍ଷା ପାଉ କହିଥିଲେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଏଇ ସବୁ ଇତିହାସ କଣ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଦମ ବିଷୟରେ କାହିଁକି ଲେଖିବା ଦରକାର ପଡିଲା ଆମକୁ ହବା ବିଷୟରେ ଲେଖିବାର ଦରକାର କଣ ଆମକୁ କହିନ ହେବେଲ ବିଷୟରେ ଲେଖିବାର ଦରକାର କଣ ନୋହଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖିବା ଦରକାର କଣ ଏମିତି ବାଇବେଲର ଭକ୍ତଗଣଙ୍କର ବିଷୟରେ ଲେଖିବା ଦରକାର କଣ why do we need them for to know the history କି କେବଳ ଏକ ଇତିହାସ ଜାଣିବା ପାଇଁ କି ନୁହେଁ ତ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନୀ ଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭେ ମାନେ ଯେପରି ଆମ୍ଭ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣିପାରୁ ପଏଣ୍ଟ ବି ନୋଟେଡ ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ବି ନାହିଁ ଆମେ ଯେପରି ଆଦମ ବିଷୟରେ ଟିକେ ପରିଚୟ ପାଉ ଅବ୍ରାହମ ବିଷୟରେ ଯେପରି ପରିଚୟ ପାଉ ନା 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 ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପରିଚୟ ପାଇବା ପାଇଁ ହିଁ ଏତିକି ବଡ ବାଇବେଲ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ମ୍ୟୁଟ କରନ୍ତୁ ଏତିକି ବଡ ବାଇବେଲ not to know the history but to know God କି ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆମ୍ଭ ପରମେଶ୍ୱର କେମିତି କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ସେମାନଙ୍କର କୋଉ ବ୍ୟବହାର ପରମେଶ୍ୱରକୁ ଖୁସି କରିଦେଲା ସେମାନଙ୍କ କୋଉ କୋଉ ବ୍ୟବହାର ପରମେଶ୍ୱରକୁ ଦୁଃଖ କଲା ସେମାନଙ୍କର କେମିତିକାର ବ୍ୟବହାର ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲା ପରି କଲା likes and dislikes of God emotions of God feelings of God nature of God ସେଥିପାଇଁ ଆରମ୍ଭରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ରେ କହିଥିଲି ଜଷ୍ଟ ଗଡ ବସ୍ ସେତିକି କେବଳ ପରମେଶ୍ୱର ଛଡା we don't need to know about anyone ଆମକୁ ଶୈତାନ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ବି ଦରକାର ନାହିଁ ଶୈତାନ କେମିତି ତିଆରି ହେଇଥିଲା ସେ କେମିତି ତୁ କଣ why do we need demonology we don't need any demonology we don't need any angelology God ଶୈତାନ ବିଷୟରେ ଆମେ ଅଧ୍ୟୟନ କଲେ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣ ଦୂତ ମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ମାନେ ଅଧ୍ୟୟନ କଲେ ବି ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣିବା ଆଜି ପାତାଳ ବିଷୟରେ ଆମେ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ହିଁ know your God brother ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣିଲେ ହିଁ ବଞ୍ଚିଯିବୁ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣିବା ହିଁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଅଟେ ଯୋହନ 17 କେତେ 17 3 ନା 4 3 କଣ ପଢ ଶରଣଦୀପ ଆଉ ଏକମାତ୍ର ସତ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ଯେ ତୁମ୍ଭକୁ ଓ ତୁମ୍ଭର ପ୍ରେରିତ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଜାଣିବା ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଅଟେ praise the Lord know God and know Jesus परमेश्वर को जानो प्रभु यीशु ख्रिस्टों को जानो बस इनफ और कुछ जानने की जरूरत नहीं है जीवन धन्य परमेश्वर को जानले आमे जानिबु कि हमको पापर दूर रहिबा पड़िबो परमेश्वर को जानले आमे जानिबु पाप केते घृण्य विषय बोले परमेश्वर को जानले जानिबु शैतान ठारू दूर रहिबर अछि परमेश्वर को जानले जानिबु ए जगत असार बोली परमेश्वर को जानले सब कि पवित्रता को जानछु परमेश्वर को जानले धार्मिकता कोन जानि पारछु परमेश्वर को जानले प्रेम कोन जानि पारछु नो गॉड यू विल नो एवरीथिंग आसी जानतो जिसायो 14 हाँ 14 पूर्व रीजन्स फॉर फॉल नहीं पतनर कारण हितोपदेश 16 अध्याय 18 पद
ପତନର ପ୍ରଥମ କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ଅହଙ୍କାର ସର୍ବନାଶର ସମ୍ମୁଖରେ ଥାଏ, ପୁଣି ଦାମ୍ଭିକ ମନ ପତନର ସମ୍ମୁଖରେ ଥାଏ। ବାସ୍। Pride goeth before destruction, and an haughty spirit goes before a fall. ଖାଲି ଦେଖୁଥିଲୁ କୋଠି ଯେସାୟା 14 ଅଧ୍ୟାୟରେ, ହେ ଲୁସିଫର ତମେ କେମିତି ପତନ ହେଲ। 14:12 ଯେସାୟା। ହେ ଲୁସିଫର, ହଁ ବାବୁ ପଢି ଦିଅ। ହେ ଲୁସିଫର ପ୍ରତ୍ୟୁଷର ପୁତ୍ର, ତୁମ୍ଭେ କିପରି ସ୍ୱର୍ଗରୁ ପତିତ ହେଲ। ବାସ୍ ବାସ୍, ଗୋଷ୍ଠୀ ହେଲା ଗୋଷ୍ଠୀ ସବୁ ଦରକାର ନାହିଁ ଏବେ। ତମେ କିପରି ପତିତ ହେଲ? What made you fall? ବାଇବେଲ କହେ ପ୍ରଥମ ରିଜନ ଅଫ ଫଲ୍ ଇଜ ପ୍ରାଇଡ। ଗର୍ବ, ଅହଙ୍କାର ଦିଟା ଥାଏ, પણ ଗୋଟେ ହେଲା ଫଲ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଡିଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ। କଣ ହେଇଥିବ ଦେଶରେ? ପତନ ପୂର୍ବରୁ ଅହଙ୍କାର, ଗର୍ବ, ଡାମ୍ଭିକ ମନ ଥାଏ। ବିନାଶର ପୂର୍ବରୁ ଅହଙ୍କାର ଥାଏ। जे गर्वी हैला, जो अहंकार कला, जिसने घमंड किया, वो गिरता है, विनाश हो जाता है। आज्ञा आमे पढ़ू, आमे भी झुंटी पढ़ू, किंतु पढ़ले भी एमिति पढ़िबार कि जेपर के औथर उठी पारिबो। किंतु गर्वी लोक माने पढ़िले आर उठिबे नहीं, पढ़ी विनाश हो जिवे। सेमिति न हेउ। People with pride will never stand again, never rise again. फिर से उठते नहीं हैं वो लोग। तो हमें देखिबा व्हाट इज एक्चुअली गर्व। गर्वर पछरे केतटा कारण जाको हमें देखिबा टिके। पढ़ो बाबू 13 पदरो। 14-13 जिसाय। पुणी तुम्भे मने मने कहिथिल, आम्भे स्वर्गारोहण करिबा, आम्भे परमेश्वरଙ୍କ नक्षत्र गणर ऊर्ध्वरे आपणा सिंहासन उच्चीकृत करिबा, आम्भे उत्तर दिगर प्रांत स्थित समागम पर्वतरे उपविष्ट हेबा, आम्भे मेघमाଳାର उच्च स्थळीर ऊर्ध्वକୁ आरोहण करिबा, आम्भे सर्व परिस्तंकर तुल्य हेबा। बस 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 बस, ऊपर को जीवा, ऊपर को जीवा, ऊपर को जीवा। अरे जो स्थान रे अच्छो सेथिरे प्रॉब्लम कोन? जो कर्तव्य, जो दायित्व प्रभु देइछंती, सेथिरे थिले, सेथिरे संतृप्त परितृप्त होई कि थिले प्रॉब्लम कोन? व्हाई डू यू वांट टू exalt yourself? जो स्थान रे थिला लुसिफर, प्रभाती तारा गणर नेता परितो, लीडर फॉर हिज ग्रुप ऑफ एंजल्स, लीडर फॉर हिज ग्रुप, तांकर ग्रुप दल रे टॉप रे अछि हैं, टॉप रे अछि। कोन भाबिबा कथा? अरे हम भली व्यक्ति को प्रभु ए सुजोग देइछंती, थैंक यू प्रभु। एटा भाई मी योग्य नहीं प्रभु, मु जहां तुम्हें आपने दिया खुश हूं प्रभु, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। द हार्ट ऑफ ग्रेटिट्यूड, यू नो, जहां प्रभु देइछंती सेथिरे तृप्त हेकि रहिले। वाक्य कहे प्रभु काहा को उच्च करंती, उन्नत करंती बोली वाक्य कहे। उन्नत हेबार फॉर्मूला कोन बाइबल रो? नतलो लता है। Humble yourself, God will exalt you. फॉर्मूला एठी हाथ दे के देखो मथ्यू। प्रेज मथ्यू 23:12। आउ जे केही आपणाकु उन्नत बोली देखाए, ताहाकु नत कराजिब, पुणी जे केही आपणाकु नत करे, ताहाकु उन्नत कराजिब। बस एटा तो फॉर्मूला, परमेश्वरଙ୍କର सूत्र। एटा बढ़िବାକୁ इच्छा करछो से उपता ऊपर पड़ो 11 पद। किंतु तुम्भमानक मध्यरे
ଯେଉଁ ଲୋକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ସେବକ ହେବ, ଆଉ ଯେ କେହି ଆପଣାକୁ ଉନ୍ନତ ବୋଲି ଦେଖାଏ ତାହାକୁ ନତ କରାଯିବ, ପୁଣି ଯେ କେହି ଆପଣାକୁ ନତ କରେ ତାହାକୁ ଉନ୍ନତ କରାଯିବ। Praise the Lord. ଯେ କେହି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସେ ପ୍ରଥମେ ତୁମ୍ଭ ମାନଙ୍କର କଣ ହେଉ? ସେବକ। ସେବକ ହେଉ। ଆମେ ଯେ ସେବା ପାଉଛି ଗୋଡ ଚିପରେ ସେ ଗ୍ଲାସ ପାଣି ଆଣରେ ବୋଲି କହିବା, ଯେ ସେବା ପାଉଛି ଆମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସେ ବଡ ଲୋକ। ପ୍ରଭୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଯେ ସେବା କରୁଛି ସେ ହିଁ ବଡ ଲୋକ। One day he will rule. ହଁ, one day ଚେୟାରରେ ବସିକି କାମ କରାଇବା ଲୋକକୁ ଆମେ ଆମର ଦୃଷ୍ଟିରେ ସେ ବଡ ଲୋକ ହେଇଥିବ, ଆଉ ଯେ କାମ କରୁଛି ସେ ବିଚାରା କାମ କରୁଛି, ଆଉ ସେ ଜଣେ ପରିଚାରକ, ପରିଚର୍ଯ୍ୟାକାରୀ, ଦାସ, ସେବକ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି କାହା ଉପରେ ଅଛି? ଯେ ବସିଛି ଚେୟାର ଉପରେ, ତାର ଉପରେ ନାହିଁ। ଯେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛି, ରେ ବାବୁରେ ବୋଲେ, ହଁ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଆସୁଛି ବୋଲେ, ଧରିକି ଆସେ ବୋଲେ, ଯେ ଗାଳି ଶୁଣି ଥାଉଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ତାର ଉପରେ ଅଛି। ଆଉ କଣ ଭାବୁଥିବେ? ଦିନେ ତାକୁ ଉଠାଇବି ତ। We were like that. ଆମେ ଗାଳି ଶୁଣି ଶୁଣି ବଢିଛୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସଙ୍କର ଗୋଡ ଚିପି ଚିପି ବଢିଛୁ ଆମେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସଙ୍କର ଘରେ ଲେଟ୍ରିନ୍ ସଫା କରି କରିକି ଗାଳି ଶୁଣିଛୁ। ଭୋକ ପେଟରେ ଶୋଇଛୁ, ଚିରାପଟ ଡ୍ରେସ ପିନ୍ଧିକି ବୁଲିଛୁ। ତଥାପି ବ୍ୟାଡ ଫିଲ୍ କରିନୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବାରେ ବି। just enjoyed that life. ବଡ ବଡ ଲୋକମାନେ କାରରେ ଆସନ୍ତି, ଟିପଟପ୍ ଡ୍ରେସ ପିନ୍ଧନ୍ତି, ଆମର ଆଜ୍ଞା ସହିତ କଥା ହେଇକି ହଉଥିଲେ। ଆମେ କେବେ ବ୍ୟାଡ ଫିଲ୍ କରୁନୁ, ଆମକୁ ବି ସେମିତି ଲାଇଫ ମିଳିଥାନ୍ତା, ଆମକୁ ବି। ଆରେ ଆମେ ସୌଭାଗ୍ୟ ଫିଲ୍ କରୁଥିଲୁ। କୁଆଡେ ଗୋଟେ ରାଉଡି ଗୁଣ୍ଡା ହେଇକି ସିଗାରେଟ ମଦ ପିଇକି ବୁଲିଥାନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ତୁମର ଦାସଙ୍କର ଘରେ ଗୋଟେ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେଲ। ଆଉ ଆମେ ସେକ୍ୟୁର ଫିଲ୍ କରୁଥିଲୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସଙ୍କ ଘରେ ଅଛୁ ବୋଲି, ସେକ୍ୟୁର ଫିଲ୍ କରୁଥିଲୁ ଆମେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆଉ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସଙ୍କ ସହିତ କୁଆଡେ ମିଟିଂ ଗଲେ ବି ତାଙ୍କର କୋୟର ଟିମ୍, ତାଙ୍କର ସବୁ ଟିମ୍ ବାଲା ସବୁ ଷ୍ଟେଜ ଉପରେ ଥିବାର, ମୁଁ ସେହି ଗୀତ ବହି ବିକିବାର, ସେ ତାଙ୍କର ଗୀତ କ୍ୟାସେଟ ସବୁ ବିକିବାରେ ବିକି ହେଉଥିଲି। ସେ ପୁରା ଭିଡ ମଝିରେ ଯାଇକି ଗୀତ ସିଟ୍, ଗୀତ ବହି ସବୁ ବିକିବାର, ନହେଲେ ଗାଡି ପାଖରେ ଜଗିବାର, ଏମିତି। ତ ସମସ୍ତେ ଖାଇ ବସିଲା ବେଳେ ବି ବଡା ବଡି କରିକି ଲାଷ୍ଟକୁ ମିଳିଲେ ଖାଇବାର, ନହେଲେ ସେ ଖାଇକି ବାହାରି ପଡନ୍ତେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ, ଏ କମାନ କୁମାର କୁମାର ବୋଲି ଡାକିବାର, ମତେ ଚଲ ଗାଡି ଛାଡ ବୋଲି। ଖାଇ ନାହିଁ ବୋଲି କହିବି ପାଇଁ ହେବ ନାହିଁ, ପଳାଇବ ଆମେ ଚାଲ ବୋଲି ପଳାଇବ। ସୌଭାଗ୍ୟ ମନେ କରୁଥିଲୁ। ଆଉ କେବେ ବି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖି ନାହିଁ କି ଏମିତି ଦିନେ ବସିକି ମୁଁ ପ୍ରଚାର କରିବି ବୋଲି। ପ୍ରଚାର ଛାଡ, ଆପଣ ମାନେ ମତେ କେତେ ଲୋକ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି ସେଟା ଛାଡ, ମୁଁ କେତେ ନୋଟେଡ ହେଇଛି ଆନ୍ଧ୍ର, ତେଲେଙ୍ଗାନା, ଓଡିଶାରେ ସେଟା ଛାଡ, ମୁଁ ସବୁଠୁ ସୌଭାଗ୍ୟ ମନେ କରିବା ବିଷୟ ହେଲା ପ୍ରଭୁ ମତେ ଦେଇଥିବା ଶିକ୍ଷା, ପ୍ରକାଶନ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସିକ୍ରେଟ୍ସ, ନିଗୂଢ ବିଷୟ ଯାହା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି, ସେଟା ମୋର ପାଇଁ ବଡ କଥା। ଯାହା ମୁଁ ସେବାରେ ବାହାରିଥିବା ଏଇ 30 ବର୍ଷ ଲାଇଫ ଟାଇମରେ ସେବାର ଅନୁଭୂତିରେ ପ୍ରାୟ 20 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଯାହା ଶିଖିଲି, ବେଶୀ ପ୍ରଚାର କରୁନଥିଲି, ଯାହା ଏଇ 2 ବର୍ଷ ଧରି ମୁଁ ତେଲୁଗୁ ବାଇବେଲ ଷ୍ଟଡିରେ ଆଉ ଓଡିଆ ବାଇବେଲ ଷ୍ଟଡିରେ ଯାହା ପ୍ରକାଶ କଲି, 20 ବର୍ଷ 20-25 ବର୍ଷ ଏହା କୁଆଡେ ପ୍ରଚାର କରିନଥିଲି, ସୁଯୋଗ ମିଳିଲାନି ଅଫକୋର୍ସ। ଏବେ ଏହା ସବୁ ବାହାର କରିପାରୁଛି। ଆଉ ମୋର ନାମର ନିଜର ନାମ ଆଗେ ପାଷ୍ଟର ବୋଲିବା ନାମ ପାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ 10 ବର୍ଷ ଜଗିବାକୁ ପଡିଲା, ଜାଣିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ? ଆଜି କୋ ଥିଓଲୋଜି କରିବେ କି ନାହିଁ କି ବାହାରି ପଡେ କି ପାଷ୍ଟର, ବଡ ଫିଲ୍ ଦେଖାଇ ପାରୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଥର୍ଡ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସ୍କୁଟର, ଥର୍ଡ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ମାନେ କଣ, 2 ଜଣ ବ୍ୟବହାର କରି ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଗୋଟେ ସ୍କୁଟର, ଗୋଟେ ଭେସ୍ପା ସ୍କୁଟର, ଗୋଟେ ପୁରୁଣା ସ୍କୁଟର, ଗୋଟେ ସେଟା ବି କେତେ
सेबारे बाहर थिबा 10 वर्ष परे से सेकंड थर्ड हैंड स्कूटर पाइली प्रभु देले तापरे गोटे थर्ड हैंड स्कूटी गुटे सेतेबेले हाथ भांगिला रिस्ट बंका थी से स्कूटी आने दिन ही टायर ब्लास्ट एते पुरना जे एते पुरना तो टायर ब्लास्ट हो गला पड़ी गला इट टेक्स टाइम प्रभु उन्नत करंती किंतु टाइम लागे पतन हेबा पई टाइम लागे नहीं उठिबा पई टाइम लागे देखो तो आपन पड़ी जिबा पई फट किना पड़ी जाई हेबो उठिबा पई अंटारे बल आसबार अच्छी कांदरे बल आसबार अच्छी मुठी रे रिस्ट रे बल दरकार चापिकी उठिकी तीन उठिबार कि नहीं पढ़िबा पई किछि बल दरकार यू फॉल डाउन ऑन अर्थ उठने के लिए कष्ट होता है गोटे बिल्डिंग तले पकाई देबाटा बड़ कथा नहीं बनाइबा पई टाइम लागे बिल्डिंग उठाइबा पई टेक्स टाइम तो प्रभु जेते हमको बनाती हैव पेशेंस ना लोक मन को शॉर्टकट रे आंबे सीढ़ी चढ़ी देबा आंबे सर्प परिस्तंक तुल्य हेई जिबा तांको साइड रे कुर्सी बसाई देबा वो देखे बेले बेले मीटिंग मान करे प्राय मीटिंग रे हम स्टेज रे डाकंती कि नहीं कि हमको पास्टर आगे आसंते आसंतो बसंतो हमको पास्टर आसंते आसंतो बसंतो मु मते भी गोटे जगह रे गला बेल को सेवा करथो पास्टर मान को स्टेज ऊपर बुलाए डाकिले डाकला परे मालो पाचथिबा पास्टर माने भी थिले आमे सेमान पाखरे कोन पिला छोट पिला तो से सेवक मान को से सॉल फॉल गुडा सब कहते मु कहली आज्ञा बाल जन पाची जाइए से माने योग्य अटंती सम्मान और आमे कि आमे तो शिखुछ और हम चालू सेवा हमर बाल पाछु हमर 60 वर्ष आसला पर सेतल देखिबा जे मो योग्य फील कोली ने एते बड़ सेवक मान पाखरे आमे कोन साइड रे बसिछु एमन केते प्रकृत सेवक मान कथा कहूची ओके आनो चोबाइबा सेवक मान कथा कहू नै मु जानी बहुत लोग जो माने युवा बयस सेवारे खटिकी बाल पाची से कथा मु कहूँ आउ इमती जगह देखे निश भी टिके बाहर नथिबा पिला मान को भी डाकी देउथिबे स्टेज रे पास्टर हमको लोक आसो बोलरो से बड़ फीलिंग तार निश बाहर नहीं माने बड़ हेई नहीं से मनुष्य गोटे मनुष्य हिसाब रे भी तार बयस हेई नहीं तो सेवार तो किछि नहीं को गोटे आंध्र तेलंगाना ने ना 40 दिन रो गोटे ट्रेनिंग चली जानछन्ती केते वर्ष ओडू 30 दिन मासे ट्रेनिंग 40 दिन ट्रेनिंग इनती गोटे चले तो सिमती गोटे 40 दिन ट्रेनिंग पाई कि लोक माने से पिला माने का निसो बाहर नहीं मन तार अर्थ कोन पिला माने ही 40 दिन ट्रेनिंग पाई दे के व्हाइट ड्रेस गोटे पिन दे के गोटे बैग गोटे धर दे के पास्टर असे माने एक्सपेक्ट करंती हमको पास्टर पर चिन्हंतु मीटिंग्स मान बड़ बड़ सभा मान स्टेज रे बुला बेले हमको भी डाकंतु केते लोग डाकिबा दरकार नहीं निजे जाय के आसे कि से पास्टर मान को चेयर रे बसी पड़ंती स्पेशल से माने लोक मान माइंडसेट कोन माने हमको भी चिन्हंतु परा प्रभु द्वारा चिन्हित हेले ही हमें योग्य हेबो आज्ञा Let God introduce us. खुद को परिचय नहीं करना है परमेश्वर हमारा परिचय देना ठीक रहेगा कि नहीं संभ्रांत पद हेब्री हाँ जी टाइम है बोकी हेब्री 5 अध्याय एटा एक्चुअली पास्टर्स मानकर मीटिंग रे मु प्रचार करे जे आज टाइम मिलला बोली कहि दउछ 5 अध्याय 4 पद हेब्री 5:4 आउ केही एही संभ्रांत पद निजे ग्रहण करंती नहीं किंतु हारण जेपरी आहुत सेपरी ईश्वरंक कर्तृक आहुत हेबा आवश्यक बस गोटे मिनिट एही संभ्रांत पद को पद 5:1 पढ़ो कारण प्रत्येक महायाजक जेपरी पाप निमंते नैवेद्य और बलि उत्सर्ग करि पारंती सेथिपाई
ସେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ନିତ ହୋଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସେବା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ନିଯୁକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। Praise the Lord. Wow. ଜଣେ ସେବକ କେମିତି ତିଆରି ହୁଏ ଗୋଟେ ପଦରେ ଲେଖା ଦିଆଯାଉଛି ଏଠି। ମନୁଷ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସପକ୍ଷରେ ମହାଯାଜକ ରୂପେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଏ। ମନୁଷ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ମାନେ କଣ? ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପୃଥକ କଢାଯାଏ, ତାଙ୍କୁ ବଛାଯାଏ। You should be chosen. उनसे निकालना पड़ता है, झुंड में से बाहर लाना पड़ता है। सेवक गोटे दल भितर गोटे झुंड भितर ताको प्रभु बाहर करके बाछिबाटा माने व्हाट इज बाछिबाटा करला परे से जाजक पद पाए। तो जाजक पद केमिति पाइबार 4 पदरे ଆଉ କେହି ଏହି ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ପଦ ନିଜେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ହାରଣ ଯେପରି ଆହୁତ ସେପରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କର୍ତ୍ତୃକ ଆହୁତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। प्रेज द लॉर्ड। आह्वान पाइबा आवश्यक। देखो सुनंतु, सेवा पाए कौन पाइबा आवश्यक? हैं आह्वान, यू नो परमेश्वर ठारू कॉल लेटर पाइबार अछि। मैं भाबुछु आमे रिटायरमेंट हे गेल तेन कर टिके प्रचार को टिके हे जिबा गोटे दल गोटे आछंती से माने पाखरे ऑर्डिनेशन टिके नै जिबा। केते पैसा दरकार रे? 10,000 बांध देबा। लोक माने सेवक हेबाटा भूल नुहे। प्रभु डाकिले कि आर यू ऑथराइज्ड? मनुष्य माने डाकिबाटा अलगा, आह्वान माने कोन? परमेश्वर को ठारू आहुत, मनुष्य ठारू आहुत नुहे। ओके, आ गोटे कथा देख, केही एही संभ्रांत पद निजे ग्रहण करंती नाही माने कोन? प्रथम कथा, सेवा पुणी एक संभ्रांत पद। पुणी सेवा कोन? इंग्लिश रे दिस इज एन ऑनर। इति हाथ देकी जोहन 12:26 इति हाथ देकी हेब्री पाखरे हाथ देकी जोहन 12:26 पद। केही जेबे मोहर सेवक तेबे से मोहर अनुगमन करू, आउ मु जेउठारे थाए मोहर सेवक मध्य सेहिठारे रहिब। केही जेबे मोहर सेवा करे तेबे पिता ताहाकु सम्मान देबे। Praise the Lord. Being a servant of God is an honor. मो पर देखो, प्रभुंकर दास हेबाटा एक ऑनर। जगत रे राजा हेबाटा एक संभ्रांत पद, ऑफिसर हेबाटा संभ्रांत पद, लीडर हेबाटा संभ्रांत पद। किंतु आत्मिक भाव रे परमेश्वरंकर दास हेबाटा एक संभ्रांत पद। प्रभु कहले जे मोर सेवा करे मोर पिता ताकू सम्मान दियंती। हेब्री 5:4। ए संभ्रांत सम्मान युक्त पद सेवा माने कौन? कौन करछे भाई? इंजीनियर हेछ नाय आगे पास्टर हेछ। ओहो पास्टर हेछ। लोक मान दृष्टि रे पास्टर माने केडे सस्ता। बाइबल को है एक संभ्रांत पद एटा। इट्स एन ऑनर। गॉड हैज कॉल्ड यू। पीएम ऑफिस रु प्राइम मिनिस्टर ऑफिस रु तुमको चाकरी पाइबारो आह्वान इनविटेशन लेटर पाइबा अपेक्षा परमेश्वर ठारू सेवार आह्वान पाइबाटा इट्स ए ग्लोरियस थिंग, गौरवमय विषय। आज्ञा जानी पार नांती बहुत लोग। सस्ता पास्टर बोला सस्ता पड़ी गला कि कहीं भाई तुम ऑफिस में अप्लाई करलो नहीं केते पढ़छो? नहीं आगे 10 मु दिथरे फेल है। ओहो से पास्टर नहीं हो लोक दृष्टि वेस्ट। पास्टर में वेस्ट बेसी पाठ पढ़ने तेन कर पास्टर हला। ऑब्वियसली बहुत लोग सेमते हे जाउछन्ते जे पाठ न पढ़ी पारे लास्ट को बाइबल ट्रेनिंग जाई कि पास्टर हे जाउछन्ते, सेटा अलग कथा। किंतु सेमानको भितरे देयर आर सम स्पेशल पीपल chosen by God. Praise the Lord. शास्त्री फारूसी से माने कुआडे प्रभु शिष्य माने कुआडे माछ धरिबा लोक माने, चासी माने, गरीब माने, अशिक्षित माने, बाप रे दुनिया टळमळ करि देले।
ଯେ ଏପରି ଥିଲେ ଶିଷ୍ୟ ମାନେ ସେମାନଙ୍କର ସମୟର ଲୋକମାନଙ୍କ ବୋଧରେ ସବୁଠୁ ସ୍ୱସ୍ଥ ଲୋକ ଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ସେ ଦ୍ୱାଦଶ ଶିଷ୍ୟ ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର, ଏକ୍ସେପ୍ଟ ପାଉଲଙ୍କୁ ଛାଡି ଦେଇକି। ପାଉଲ ହିଁ ଟିକେ ଶିକ୍ଷିତ ଥିଲେ, ମାଥ୍ୟୁ ଟିକେ ଶିକ୍ଷିତ ଥିଲେ। ବହୁତ ଜଣ ପିତର ପରି ସବୁ କିଛି ନାହିଁ, ପିତର, ଜହନ, ଆନ୍ଦ୍ରେୟ ଏମାନେ ସବୁ ଗରିବ ମଛୁଆରା ମାନେ ସବୁ from the families of fishermen, ଦୁନିଆ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। and I praise God, ସେମାନଙ୍କର ନାମ ନୂତନ ଜେରୁସାଲେମର ଭିତ୍ତି ମୂଳରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱର ମାନେ, କମ କଥା ତ ନୁହେଁ। ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ପଦ ଆସିଯାଉ ଇବ୍ରୀ 5:4ରେ। ଏ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ମାନେ କଣ? ଆଦର, ସମ୍ମାନ। ଏ ସମ୍ମାନ କେହି ନିଜେ ପାଇବା କଥା ନୁହେଁ। ପୁଣି କଣ ସେଟା? এই ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ପଦ ନିଜେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତାର ଅର୍ଥ କଣ? ମୁଁ ଯାଇକି ଷ୍ଟେଜ ଉପରେ, ଭାଇ ମୁଁ ରାଜୀବ ଡାନିଏଲ, ମୁଁ ବଢିଆ ପ୍ରଚାର କରେ, ଆଉ ମତେ ସଲ୍ ଟିକେ ଗୁଡା ଆଣନ୍ତୁ ବୋଲେ କେମିତି ଲାଗିବ? ଶସ୍ତା ଲାଗିବ କି ନାହିଁ? ପାଗଳ ହେଇଛନ୍ତି ନା କଣ ବୋଲବେ? ଅନ୍ୟମାନେ ଆମକୁ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତୁ, ଏଇଟା ସମ୍ମାନ ବିଷୟ। ସେବା ସେମିତି ପୁଣି ନିଜେ ସେବାରେ ବାହାରି ପଡିଲେ ସେ ସମ୍ମାନ ନିଜେ ସଲ୍ ଗୁଡାଇଲା ପରି ପୁଣି ପରମେଶ୍ୱର ଡାକିବା ଯାଇ ଜଗିବାର। ପରମେଶ୍ୱର ଯଦି ଡାକିଛନ୍ତି ମାନେ God has given you a work of honor, ସମ୍ମାନ ଯୁକ୍ତ କାମ ପ୍ରଭୁ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଅର୍ଥ। ସବୁବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ, ସିମ୍ପଲି ନବରଙ୍ଗପୁର ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥାଏ, ପ୍ରଭୁ ଛୋଟ ସେବା ଦିଅ, ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଭାବରେ କରିବି ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ମାଗିଲା ପରେ ପ୍ରଭୁ ବେହେରାଗୁଡାରେ ଗୋଟେ ମଣ୍ଡଳୀ ଦେଇଥିଲେ ମତେ। ଛୋଟ କରିକି ଆରମ୍ଭ କଲେ ସେ କୁଡିଆ ଚର୍ଚ୍ଚ ଘର, କୁଡିଆ ଘର ହିଁ, କୁଡିଆ ଘରେ 8-10 ବର୍ଷ ମୁଁ ପାଷ୍ଟର ହେଲି। ଚର୍ଚ୍ଚ ଘର ବନାଇଲା ପରେ ଜେପସନ ଭାଇଙ୍କୁ ପାଷ୍ଟର କରିଦେଲି। ମୁଁ କୁଡିଆ ଘର ପାଷ୍ଟର। ଏବେ ସେମାନେ ହିଁ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦିଅନ୍ତି, ସେମାନେ ପ୍ରଭୋଜ ଦିଅନ୍ତି, ମୁଁ ପଛରେ ଯାଇକି ପଶେ ନାହିଁ ଭିତରେ। ଲିଡର ମୁଁ ବଡ ଲୋକ ସବୁ ମୋର ନାମରେ କର। ଛୋଟ ସେବା ଦିଅ ପ୍ରଭୁ, ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଭାବରେ କରିବି ବୋଲି କହିଲି, ପ୍ରଭୁ ଦେଲେ। ପ୍ରଭୁ ଦେବା ଯାଇ ଜଗିବାର, ପ୍ରଭୁ ଡାକିବା ଯାଏ ସେବା ପାଇଁ ଯଦି ଇଚ୍ଛା ଲାଗୁଛି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଥିଙ୍ଗ ଦେଖୁ ଆମେ ଆପ୍ଲାଏ କରୁ, ତାପରେ କଲ ଲେଟର ପାଉ, ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କଲ ଲେଟର ପାଉ, ତାପରେ ସିଲେକ୍ଟ କରୁ, ତାପରେ ସିଲେକ୍ଟ ହେଉ, ତାପରେ ପୋଷ୍ଟିଂ ହୁଏ। ସେମ୍ ଥିଙ୍ଗ ଗୋଟେ ଜବ ଯେମିତି ସେବା ବି ସେମିତି ଆପ୍ଲାଏ କର। ଆପ୍ଲାଏ ମାନେ କଣ? ପ୍ରଭୁ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି, ମତେ ଆହ୍ୱାନ ଦିଅ, କଲ୍ ମି ଲର୍ଡ, କରିବି ପ୍ରଭୁ, ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଭାବରେ କରିବି, ତୁମକୁ ଦୁଃଖ ଦେବି ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ, ଗର୍ବୀ ହେବି ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ, ତମର ଗୌରବ ନିଜ ଉପରକୁ ନେବି ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ, ସତ୍ୟ କଥା କହୁଛି ପ୍ରଭୁ, ତମର ଗୌରବ କରିବି ପ୍ରଭୁ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତମ ଆଡକୁ ଟାଣିବି ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଭାବେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର, then God will call you one day. ଆସ ପ୍ରଭୁ ଯଦି ଡାକନ୍ତି, ଯେକୌଣସି ସେବା ଯେତିକି ତଳ ସେବା ପ୍ରଭୁ ଦେଲେ ବି ବିଶ୍ୱସ୍ତ, ଯେ ଅଳ୍ପରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ରହେ ତାକୁ ପ୍ରଭୁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନ ଦିଅନ୍ତି। ଷ୍ଟାର୍ଟ ଫ୍ରମ ଦ ଫର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟେପ, ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରୁ ଆମେ ପାଠ ଆରମ୍ଭ କରୁ। ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହେଲା ଛୋଟରୁ ଆରମ୍ଭ କର, କୁଡିଆ ଘରରୁ ଆରମ୍ଭ କର, ଛୋଟ ଭିଲେଜରୁ ଆରମ୍ଭ କର, ଚାଲିକି ଆରମ୍ଭ କର, ଛୋଟିଆ ସାଇକେଲ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କର। ନା ଏସି ଚର୍ଚ୍ଚ ଦରକାର ମତେ, ଆଉ ପାଷ୍ଟର କ୍ୱାର୍ଟର ଥିବାର ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଡି ଗୋଟେ ଥିବାର ଅଛି, ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପାଠ ପଢା ପାଇଁ ସବୁ ସେମାନେ କରିଦେବାର ଅଛି। ସେମିତି ତମେ କଣ ଦୁନିଆ ସବୁ ସେବାକୁ ପଳେଇ ଆସିବ? ଆଜ୍ଞା ଚାକିରି ମିଳୁନି ବାହାରେ, ଏତିକି ଫେସିଲିଟି ଦେଲେ ଲୋକମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ ଛାଡିକି ପଳେଇ ଆସିବେ ସେବାକୁ। କ୍ୱାର୍ଟର ଦିଆହେବ, ଘର ଭଡା ଦିଆହେବ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ ସ୍କୁଲରେ ଏଡୁକେସନ ପାଇଁ ଅଲଗା ଆଲାଉନ୍ସ ଦିଆହେବ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଛୁଟି ମନାଇବା ପାଇଁ ବି ଦିଆହେବ, ଓଟି ଫୋଟି ବୁଲିକି ଆସିବେ ମଝିରେ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଟ୍ରାଭେଲେନ୍ସ ଆଲାଉନ୍ସ ଦିଆହେବ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କଷ୍ଟଲି ଫୋନ୍ସ ପାଇଁ ବି ଲୋନ ଦିଆହେବ, ଆପଣଙ୍କର ଚର୍ଚ୍ଚ ଘର ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ସାଉଣ୍ଡ ସିଷ୍ଟମ ଦିଆହେବ, ସବୁ କିଛି ଦେଲେ କାହିଁକି ସେବାକୁ ଯିବେନି ଲୋକମାନେ? ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସେବାରେ ବାହାରିଲୁ, ଏ କିଛି କଣ କହିବେ, ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ କିଛି ପ୍ରମିସ କଲେ ନାହିଁ।
सब देवी बेले बेले शुणे केतटा साक्ष्य जाक ठीक नुहे रियल नुहे सेटा दैट्स नॉट फैक्ट सेथिपाई चर्च घर अच्छी साउंड सिस्टम अच्छी से घर अच्छी गाड़ी अच्छी सेवा नहीं देखो तो बहुत लोक आत्मा देना प्रभु से हाथ रे खाली जमी अच्छी से जमी था प्रॉपर्टीज था चर्चेस था but they don't have any ministry from God कहीं सब कहली लुसिफर रो सेवा प्रभु जहा देले केते परितृप्त होइके रहिबा कथा थिला किंतु तार मन कोन करला ऊर्ध्व को जीवी be satisfied with what you have बहुत लोक जबरदस्ती सेवा को पळे आसी छंते जबरदस्ती आ केत जण लकीली सेवा को पळे आसी छंते लकीली माने कोन हठात संस्थार फंड राइजिंग पाई को गुटे स्पॉन्सर मिल जाउथि मिल जाउथिबो तो स्पॉन्सर मिली गला पैसा आसी जाउ तो कोन करू बाध्य रे गुटे जमी किनिबार अछि बाध्य रे गुटे ऑर्फनेज रखिबार अछि बाध्य रे चारटा वर्कर मान को रखिबार अछि बाध्य रे लीडर हेई गले लकी नो ए सब सॉर्ट आउट हेबो ईश्वर को राज्य रे बहुत लोक सेमति अछंती बणी माथ्यू 10 माथ्यू 11-12 सारी बाजी पाए ଆଉ ବାପ୍ତିଜକ ଯୋହନଙ୍କ ସମୟ ଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ବଳରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଅଛି ପୁଣି ବଳରେ ଆକ୍ରମଣକାରୀମାନେ ପରାକ୍ରମରେ ତାହା ଅଧିକାର କରୁଅଛନ୍ତି बस ईश्वर को राज्य बोली कहले काहा को बुझाए आज मंडली ईश्वर राज्यर अधिकारी काहा को बुझाए मंडली रो लीडरशिप्स तो अवश्य प्रभु नियुक्त करथिबा लीडर्स अछंती सेवक माने अछंती ताहा व्यतीत बलरे आक्रमणकारी माने मध्य राजत्व करूछंती आमे किछ कहि पारिबो नै लीडर हे गले लोक मान को दृष्टि लीडर के जार संस्था अच्छी जार स्पॉन्सर अच्छी जार गाड़ी अच्छी से लीडर जार आत्मिकता अच्छी जे प्रार्थना रे भलो जे विश्वस्त से मन को लीडर चिन्हिबे नै आजिकली पैसा गाड़ी एंड टिके इन्फ्लुएंस थिबार अछि समाज रे से मंत्री मान सहित टिके डीलिंग थिले से लीडर एसोसिएशन रो प्रेसिडेंट सबुठी ऑल ओवर गोटे सुंदर प्रार्थना आज्ञा गीत रचक कहती सेटा पढ़ी के आमे वर्तमान शेष करिबा आई लाइक गोटे गोटे मु कहूथिली कि बाइबल गोटे गोटे अध्याय पर्व मध्य डेडिकेटेड टू स्पेशल ये एक्सप्रेशंस प्रेमर अध्याय प्रथम करती 13 उत्तम मेषपालकर अध्याय गीत संहिता 23 जेमिति सेमिति गीत संहिता 131 आज्ञा मात्र 3टी पद अच्छी आई लाइक दैट गीत संहिता 131 हे सदा प्रभु मो अंतकरण अहंकारी नुहे अबा मो दृष्टि उच्च नुहे कि अबा मो महत महत व्यापार रे अथवा मो प्रति बोधतीत आश्चर्य विषय मानकरे प्रयास करूनाही निश्चय मु आपणा प्राण को शांत और क्षांत करिअछि स्तन्य त्यागी शिशु आपणा माता संगे थिबा परी मो प्राण मो संगरे स्तन्यदाती शिशु परी अछि हे इस्राएल आजि ठारू अनंत काल सदा प्रभुंक ठारे भरोसा रख बस प्रेज द लॉर्ड फर्स्ट पद है टॉप एक्चुअली कौन पुणी हे सदा प्रभु मो अंतकरण अहंकारी नुहे तो अहंकार मीनिंग कौन ता तले कहते अबा मो दृष्टि उच्च नुहे गर्वी लोक मान देखा आज्ञा नमस्कार उच्च नुहे किबा मु महत महत व्यापार रे अथवा मो प्रति
ବୋଧାତୀତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟ ମାନଙ୍କରେ ମୁଁ ପ୍ରୟାସ କରୁନି, ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁନାହିଁ, ମୁଁ ପରିଶ୍ରମ କରୁନାହିଁ, ମୁଁ ମାଡ଼ି ବସୁନାହିଁ, ମୁଁ ଘୋଡୁ ନାହିଁ ସେ ସବୁ ବିଷୟକୁ। ମୋ ପ୍ରାଣ ମତେ ଏଇଟା ବି ଦରକାର, ମତେ ଫର୍ଚୁନର ଦରକାର, ମତେ ଆଇଫୋନ ଦରକାର, ମତେ ଗୋଟେ ବଡ ବିଲ୍ଡିଂ ଦରକାର, ଆମେ ବାଇବେଲ କଲେଜ ଗୋଟେ କରିବା, ଗୋଟେ କ୍ୟାମ୍ପସ ଗୋଟେ କରିବା, ଏରିଆରେ ଗୋଟେ ପ୍ରେଷ୍ଟିଜିୟସ୍ ଲାଇଫ ଗୋଟେ ଏସବୁ ବଡ ବଡ ବିଷୟ ଉପରେ ମୋର ପ୍ରାଣ ଯାଉନି ପ୍ରଭୁ। ଗୋଟେ ସ୍ତନ୍ୟ ପାନ କରୁଥିବା ମାତା ଶିଶୁ ଯେମିତି ଆପଣ ମାତା ପାଖରେ ଲାଗିକି ରହେ, ମୋର ପ୍ରାଣ ମୋ ପାଖରେ ହିଁ ଅଛି, କୁଆଡେ ଧାଉନି ପ୍ରଭୁ। ମୋ ପ୍ରାଣ ମୋ ପାଖରେ ସେମିତି ମତେ ଧରିକି ରଖିଛି, ଆଉ ମୁଁ ତମକୁ ଧରିକି ରଖିଛି। ତୁମ ହିଁ ମୋର ଭରସା, ତୁମ ଠାରେ ମୋର ଭରସା ରଖିଛି। I don't chase after big things. ଅହଙ୍କାର, ଦାମ୍ଭିକ ମନ ପତନ ପୂର୍ବରେ ଥାଏ। लूसीफर, क्या कम था उसका, क्या कमी किया परमेश्वर ने, परमेश्वर को सिंहासन ऊपर नजर पकई देला। देखो, इट्स इज वेरी डेंजरस। काली बुझाई विषय विषय चक्षु बंद करिया प्रार्थना करिबा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु दया करो, जहां भी है प्रभु गर्वी हेबाकू दियो नहीं, घमंडी हेबाकू दियो नहीं, अहंकारी हेबाकू दियो नहीं, ईर्षा करिबाकू दियो नहीं, लोभ करिबाकू दियो नहीं। प्रभु दया कर, प्रभु दया कर। जहां प्रभु हमको देइछो, जे सेवा देइछो, जे अवस्था देइछो, जे पैसा देइछो, जे चाकरी देइछो, जे घर देइछो, सेथिरे परितृप्त हेबार हृदय दियो प्रभु। अवश्य अनेक विषय में अभावग्रस्त अटु, अनेक थर आमर इनकम नियंट लगुच, तथापि सेथिरे सैटिस्फाई हैला भली आपको दियो प्रभु। आंकु देखी तांकु देखी लोक मानकर उन्नत दशा देखी लोभ करिया पाई कि दुनिया सारा ऋण धार करिकी बंचियार अवस्था हमको न आसु प्रभु। ऋण करिकी स्टाइल मारिबार अवस्था हमको न आसु प्रभु। जहा देइछो सेथिरे प्रेज द लॉर्ड कहि पारला भली हृदय प्रदान करो। आफ्टर ऑल जहाँ थिले नथिले भी प्रभु तुम्हें अच्छो आम पाई। लॉर्ड आई प्रेज यू, लॉर्ड वी प्रेज यू फादर, यू आर विथ अस। तुम्हें अच्छो आमर पाई प्रभु। स्वर्ग रे आम पाई स्थान रखिछु। सबुठु बहुमूल्य विषय हैला जगत सारा लाभ कले भी आमे परित्राण जदि पाई न थांतु ताले ताहा बेकार, ताहा असार बोली जेंति कहिलो सेमिति प्रभु जगत सारा आम पाखरे नाही, किंतु परित्राण हमको देइछु। आम नाम जीवन पुस्तक लिखिछु प्रभु। मनोनीत लोक मानक मध्य हमको गणिछु प्रभु। एहा आम पाई सौभाग्यपूर्ण विषय अटे, आम मानकर ऐश्वर्य अटे। ए गभीर बहुमूल्य शिक्षा वाक्य देउछो, एटा आम पाई बड़ अटे। तुमे पवित्र आत्मा देइछो, एहा बड़ अटे। लोक मानकर दया, लोक मानक दृष्टि आम पर नथिले भी तुमरी दया, तुमरी अनुग्रह, तुमर दृष्टि आम ऊपर अछि। एहा आम पाई बड़ अटे बापा। दया करो, एथिरे आमे जे परितृप्त हेबाकू शिखिबु साहाय्य करो। अल्परे विश्वस्त रहिबाकू हमको सिखाओ, साहाय्य करो। और यथा समय निश्चित भावे तुम्हें तुम्हारी संतान गण को उन्नत करिबो, उच्च करिबो बोली तुम्हारी वाक्य कहे। तुम्हारी सही सूत्र को फॉलो करिया हमको सिखाओ बापा। और दाऊद जिमती प्रार्थना करले सेमिति जहां भी है प्रभु, आमे भूल कले भी हमको पुनर्बार बाट को आनो प्रभु, किंतु हमको तुम्हारे छामुरु दूर करो नहीं, तुम सानिध्य तोड़ी दियो नहीं प्रभु, दूर करो नहीं प्रभु। दया करो, साहाय्य करो। वाक्य शुणुथिबा समस्त को आशीर्वाद करो, नम्रतार हृदय समस्त को प्रदान करो। तुम्हारी आगमन पे आम को प्रस्तुत करो प्रभु, तुम्हें गौरव पाओ। धन्यवाद ये प्रार्थना प्रभु यीशु ख्रीष्ट पवित्र नाम रे मागिले पिता, आमेन। एते बेले पिता परमेश्वर को प्रेम, पुत्र प्रभु यीशु ख्रीष्ट असीम अनुग्रह, पवित्र आत्मा शांति सहायता सहभागिता प्रभुंकर गौरवमय द्वितीय आगमन पर्यंत आम समस्त सदा सहवर्ती हुंतु। आमेन। यीशु के नाम रे जय, यीशु के रक्त रे जय, कालवरी क्रूस रो जय। हालेलुया हालेलुया हालेलुया।